Kumno perlog bero tamentas nginya shet no daune lollipop. Kani kade kedos thap niang tinggal asna lollipop kumni tinggal ada penkuit tinggal ai kamlu bad new sok merit uni pada ude chicken cube Maggi chicken cube te phila ban ai uwei ubang bha da ai uni tamba kamlu phide ban antar namar uni ula dan melu lupa tada ada menang tu pada uni ude maida shishamoy ai lang uni cornflour shishamoy uni pada ude urang katuka food rang dai sai katuk hindian nai depan saw palan sai lang uni ginger garlic paste shishamoy bahe sai lang kani ka vinegar shishamoy he mo sakhle bha du bakandala milai bha ek umtush phau khasan minit sasdi pada kani company yang ada penkluj te ngideban ban penkluj palan ngideban ai medium baik kading ngimdeban penhe palan dangi penhe palan am kan sasu ingkong tang nalor sepo pada kanum jam tengi de banang ban antar kumno banginya penhe penred sipang ide ban penhe te dala iba kala kham kluj palat company yang sapin red no pade kini kala lang kubli sibun bapilai pe ikani ke video. Semoga like, subscribe, dan share.